ang mahitabo nato if we had truly joined and prayed with Sister Malu. That was it. The vision of Sister Connie was exactly the portrayal of what worship is all about. Salamat, Lord, and thank you, Sister Con. Welcome, sis. So let us proceed with, okay, else. Salamat kaayo, Sis Con. Daghan kaayong Welcome, salamat. sis. And now, let us prepare our hearts for the gospel. I now call on the music ministry for the pre-gospel song. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. May gabi once again, and welcome back sa atong prayer meeting. It's so nice to see you back, kitang tanan, and kabalutang we truly missed the times that we will be together to praise, to worship, and to hear the Word of God. And now, mag-share, Herman tong share, ani? Mag-share ko sa akong screen so that kitang tanan magdungan o basa sa ato ang gospel. Nanay makita? Naanate, clear. Okay. May gabi once again. Pasensya na nga atong gospel karon is not from the gospel for today. Ako na na-prepare prior to 2 weeks before, but walang time na wala na nagkuhan. So it's so beautiful. I was so amazed, and how do I say it? We were amazed ka sa kabubuton sa Ginoo, the words that come out from the mouth ni Malo during worship. Matingata nga maoy unod, perting daghanang unod sa gospel karon. So this is the fourth Sunday of Easter. I know na human ang Easter, but maoy ipa gospel sharing karon. So this is taken from the Gospel of St. John, chapter 10, verse 27 to 30. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Wapo kaayo ang gospel. Haom kaayo sa prayer ni Sister Malo ganina. So, kitang tanang magbunga og basa. The Lord be with you. With your spirit. And with your spirit. And with your spirit. The Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. Glory to you, O Lord. Kitang tanan magdunga og basa. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall not perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Jesus Christ. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. Kani siya nga gospel na human na siya 3 years ago. Nabalik na ni siya, but ako lang ni siyang nagkuha lang po some slides sa 3 years ago, but
mas nindot karon kay mas makasabot na tag maayo. So una, ato sang identify ang ship. I know na-discuss na nato but probably I'm 100% sure nga nakalimtan na nato kung unsa ang characteristics sa ship, unsa kinsa ang shepherd, o unsa pod nga unsaon ta nga mahimutang ship. One, una sa ta sa ship. Ship are timid, mahadlokon, dali mapanik. Pangutana, nanabataan na nga stage nga timid is kanang grabe ka weak, grabe ka madlukon, dali batang mapanik. If mingon ta nga yes na natay nga stage, okay, rejoice because you need a shepherd. Ikaduha, they're dumb, stupid, and gullible. Gullible dali mailad. Og kita nanata sa stage nga muratag unsa naman taon ta ano nabugo naman ko di naman ko kasabot mao na tanan that God is slowly changing us to become sheep, and we need a shepherd. We need to have these characteristics in order for us to hear the voice of the shepherd. Ikatulo, little or no means of self-defense can only run. Wa gina sila kabang kaagad. That's why kung ang wolf mo attack nila, wa jud. That's why they need a shepherd nga may magbantay nila kay defenseless jud sila. Nanda ba ta sa stage na defenseless ta, or can we still fight and defend for ourselves? Then, kung napa sa stage anong dapita, then dili pa ta sheep. At least man lang atong analyzon kung pila pa ta ka characteristics na naana gahinahinay ta. Ikaapat, dali kay sila mo stampede and vulnerable to mob psychology. Dali kaayo mga rattle, dali kaayo mga matumban, mayatakan, tamak-tamakan. I know some of us, ang mga inana, I know ang uban di pod magpayatak, ang uban napa sa stage nga inana. So it's okay. Kaning tanan easily killed by enemies, kaning tanan hurot wa ko ani before. Mahadlok but in a different way, but at least karon naginahinay na ta. That's characteristic of a sheep. Ato na tan-awon ha, ato gining balansihon, atong analyzon kay kung dili ta maka-identify kung ngano ta, then mo nay rason ngon nganong dili ta makadungog sa voice sa atong shepherd. Now, in comparison to the goat, I know this is for another gospel, but maglisod magutag sabot kung dili ta makahibaw sa comparison between a goat and a sheep. So, ang goat, bisag imo pang tan-awon diri sa image, gusto ko mangutana, unsay ninyo substance sa image ani nga goat? Anyone? I just want to hear a voice. Just, I cannot see anyone. Unsay inyong makit-an sa kinaiya sa kanding nga naa sa image karon? Tingog lang. Please put on your mic. Kinsay mo tingog? Fearless. In what way? In what way nga fearless? Stubborn. In what way nga stubborn? Ngano man, ngano. Dapat makasabot ta. Kay ako, ang nganong itong kayon tani, kay kung dili ta makasabot, mao nang maglisod tag dungog sa tingog sa atong shepherd. Ngano man, nganong stubborn, nganong fearless, ngano man. Tanawa lang yun ang image, ngano man. Hindi ka kita or di ka dungog. Kakita, kadungog sila. But there's one thing sure. Kay balong nga hadlok ni Katkat jud. Ha? Kay Persistent. balong nga kay Guide balong you. nga murag kuan ba hadlok kay na ni kuan jud. Yeah, in a way, yes. Ngano, unsay character sa goat, they are sure-footed. Unsa may pasabot? Makatunog lang ng ilang hoof, ang ilang usay binisaya og hoof, ang ilang tiil ba?
Makatunog lang na sila solid ground, they are sure-footed. Kahit balo sila sa pagbalanse, kabalo sila nga dili na sila mga agbong. But the sheep is totally opposite. Sure-footed. Sure-footed kung sa ato pa, grabe ka clear ang direction, kahibaw ta nga di ta matarog, kahibaw ta nga di ta maunsa, kahibaw ta nga why makapugong unsa itong buhaton kay sure ta. That's why they are impulsive and unpredictable. Kung naay mo gukod na nila nga wolf, dagan na sila dito sa pangpang. Kaya ang wolf di man kadagan. Impulsive. Impulse nila kay sure-footed. They possess a stubborn streak. Grabe sila kagahi. Di sila magpas. Dili sila singan ani Dili sila ma-shepherd, dili sila magaungan. Kana. They're experts in opening gates and squeezing through small gaps because they hate to be confined. Una sa taha, impulsive and predictable. If napata sa stage nga mura bitaw inig decide na to, sige, dito dayon. Why Ginoo? Why pangutanas Ginoo? Why pangutanag Holy Spirit? Kana go ta. Gahit tag-o, bisag kay bawta nga inana ta, go gihapon ta. Kani gyud, kani bitaw mangitag paagi gyud, di na lang gyud ta maghuwat. Kay maunay atong gian karon, di gyud ta masugot kay mo squeeze out gyud ta, kay mangita gyud tag paagi, kay di ta ganahan nga inana ta, kanding ta. Not good followers. Dili nimo sa may kanang magaungan ba mahiktan ang kanding. That's why kabantay mo kanang nasa probinsya, kung ang kanding imong birahon, maglisod ka kay gahi gyud sila go. They want their way. If napatana, then perting kandingan na to. And never content with what they have. Mangita gyud sila paagi kung asa na sila dapita. They have their way. Mangutana mo na ako, o inaani ba ko, I was like this 50 long years. Dugay. Until sa time nga di na ko kasabot, ni-share na ko ninyo ana, that's why nakasabot ko ako. Yun yung gabalik, kay maunay akong hinungdan, nga nganong wala ko kadungog. Unsaon man, pag shepherd ni Jesus nako nga dili man ko, karniro, kanding man ko. That's why it took so long. That's why kamo karon, if di mo gusto maparehas na ako, then analyze sa inyong kaugalingon. Asa naman, so beautiful ang prayers ni Sister Malo. Later on, matinga mo nga ang mga slides, haom kaayo sa prayers ni Sister Malo. Right now, we have to ask ourselves, asa pa man tandapita? Impulsive sometimes, unpredictable sometimes obedient. It's okay. We're growing. At least nitubo ta sa una di gyud ta kay ako gyud ning gusto kay dapat manibot kay inani gyud but karon na nagamay don't rejoice, we are growing now. Ang pait nganong nganong dugay tang nahimong kanding kay we allow our past na nagpapriso ta sa past instead of magpa-leksyon unta ta. Dugay kaayo, kay ngano, kay nasakitan, kay nahiubos, kay porke, kay inana, nga mauna. It's your choice. Ayaw na ninyo blame si Jesus, ang Ginoo, di kanding tang dako. If you allow our past, we have a decision. We have as makasulti ta, we have our control nga mao na enough na tong past. Unya kay gilamian pa man ta, kay giganahan pa man ta, then we deserve what we have right now. That's why analyze ng inyong life karon, asa mong dapita. Gahi pa ba mo nga nagsige lang mo higot anang past nga wa na tay mahimo, or gusto na mong mahimo lang leksyon na to nga dili ta maggapos at atong life sentence. That's why kung ready na ta to cut our past, then we need to hear the voice of the shepherd. Unsa man ang shepherd is good. Question. Good siya. And then, why is our life very miserable right now? Why? Why do you think? I need an answer. Open forum taan ni karon. I want to hear your voice. I need to hear
your opinions, basig mas makadungog pa ko. If Jesus is the good shepherd, and then why is our life not good? Why is it? Nga naman, unsa may hinungdan? Tagsa-tagsa ta, Mga one stubborn man. correct. Correct. Sakto jud ka bang? Stubborn. Kay magtuman sa atong gusto. Mauna siya. Kay wala ta sa gi-pray pa ni Sister Malong, surrendered life, wala pa ta diha. Until such time nga gipulaan na ta, then nindot na ta, di na ko Lord, di na ko. Same sa prayer ni Malo ganina. Good answer. Number 2, I am the gate. Siya nagbantay, siya magbalantay, and He protects. Unya, ngano man ta nga sigihan raman taog kaon sa demonyo nga dali ra kitang sapniton, ngano man. Anyone, tingog. Unsa may hinungdan? Tingog lang kay ug gani manawag ko, ba koy makitan ani Elsa tabag tingog diha kinsay call anyone wa koy makitan. Question number ha? Answer Eva. Question number 2. Ngano if Jesus is the gate, if the shepherd is the gate, and He protects, nganong dali raman ka saknit kanon sa demonyo? Nganong dali raman Doubters ka? man ate. Ha? Doubters. Mauna diha. Doubters. Sa to pa, tuatas gawas. Watan ni salig nga ang Ginoo si Jesus may itong gate. Wa man ta mo salig. Correct yun. Sobra pas Nato, doubters. matag na control na to. Correct. See? Lack That's why- of trust. Ha? Lack of trust sa Oh, Ginoo. Mauna. That's why I want this to be kanang siya nga kanang interactive ganit kay hinahinay ta kasabot ang lain-lain og tubag, it's all correct. As I Kulang always pagyud og kulang pagyud og relationship sa ato ang shepherd. maunang importante kayo makaila ta sa characteristic sa atong shepherd. Mo ning characteristic niya, he's good, he is the gate, he protects, unya og he protects, he's the gate. Nganong moambak magyud ta? Mo nang na watay trust, ingon ni Brad Melvin, lack of trust, nangambak tas koral. Tan-awa ra gud na nagbantay. Di man ni sila sure-footed ang kuan. Kay sure-footed pa man tamo tag nangambak sa koral. Kay maunang wala tayo maprotektahe kay nigawas ta sa gate sa ato ang shepherd. Ikatulo, kani, he lays down his life. The thief comes only to steal and kill and destroy. In what way man nga binisaya, masakmit, makawata sa enemy nga naa may gate, naa may shepherd. Unya, gilay down maunta niya ang iyang life, magpakamatay unta ang shepherd, si Jesus nato. Nga nganong makawat pamanta? Unsa mahinungdan ana? Nganong he lays down na unta, magpakamatay ang shepherd niya. Nganong makuha pamanta sa enemy? Nganong makawat pamanta? Nganong mapatay pamanta? Nganong ma-destroy pamanta? Nganong nagka-problema pamanta? Anyone? Number 3, answer. Because we allow man ate. Nindutan niyo mga tubagoy. Kanang mura jud kanang sa nganan ni kanang na-experience ko na. Okay. Si Grace sakto kay galaw. Sunod kinsa tinitingog. I love to hear your voices again. Kinsa to sunod? Matintal man, mas nituo sa ko galing kay Balo. So, dili magpa-guide. Mura man gyud nagbang kanang gikan kita diha man no. Murag ato nang na-experience gyud ba kay inyong mga tingog gyud. Grabe to kayo pagka-experience gyud. Bullseye ang tanan. Matintal kay magtuman sa gusto, mao gyud na. Sa to pa ni gawas sa koral. In short, nagbuot-buot. In short, unsay term ana? Nagpadakop. Nagpakawat. Nagpapatay, nagpa-destroy kay nigawas ta sa gate sa shepherd. Number 4, he nurtures. Kani gyud ganahan kay ko ani. He nurtures. Ang sheep will come in and go out and find pasture.
he nurtures, ni follow. Unya nga nung ma-feel man ta gutom. Unya nga nung ma-worry man ta. Nga nung man ang atong future, ma-problema ta. Nya, good shepherd mo ka. Imagine ha, ang sheep, grabe ka-dumb, ka-stupid. Nya, nga nung man, ang responsibility na sa shepherd, na dadon siya sa green pasture. Mo sunod, mo come in, mo go out. Unya, nga nung man tang kita, mangita unsay dili gustong ipakaon sa shepherd. Unsa may hinungdan ana? Unsa may root cause ana? Kay Gusto lagi Go atong ahead. will mahitabo te matuman ang ato ang kababuton dili ang iyaha. Magbutbuot sakto gyud. ganahan ka ko sa inyong tubag oy. Kay at least inyong pagkabata pa karon manghud mo pila 20 years na mo. Padung ba mo mag 40 plus, 50 plus, at least kami nga mao na at your young age, standard young age, padung na mo mature spiritually, nakabalo na. Sakto gyud ang tanan. Magbuot-buot. Kani gyud akong ganahan. He guides. He calls his own sheep by name and leads them out. Imagine na, one by one, billions of sheep, billions na tong tanan. Di pila ra may nakadungog. Nganong wa man mag-guided, nganong dili man ta makadungog nga tagsa-tagsa ta niyang gitawag. Nya ngano man nga dili man ta makasunod niya, unsa may hinungdan ana? Last na question. Unsa may hinungdan ana niya gyud? Anyone? Last question. Gahigo. Kitsa to. Gahigo. Ako sis. Sister Gina. Sis Connie. Sis Connie. Mauna. Sakto Sister Con. Kay ang magpa-guide, mo-obey. Ang gahig-o, magtuman sa buot. Magbuot-buot kani. Tanawa ha, di ba? Nakahibaw na ta sa shepherd, niya nakahibaw tag he is good, niya nganong bad. Daghang rason nindot kaayo. He protects because I am the gate. Nangambag yun das koral. He lays down his life. Nga, aron di ta mamatay, aron di ta kawaton, mo destroy. Mao gihapon. Mangambag kay putas koral. Ang he nurtures, dadon ta niya. Kay di kita mo kontento sa gihatag sa Ginoo, magbuot-buot kita sa kung gusto. And he guides. Kahig o mao na. Now natubag na. Ato nang palawman ha, palawman na ta. Natubag na ang tanan. Kani, mao na ni hitsura nato. Kung dili ta kadungog sa tingog sa atong shepherd. Naraghapon tas muratag bata nga nag-wish nga okay ra batilbihang gubuta kay wala ta na sink ang atong kinabuhi karon. Nagpuyo lang gihapon ta sa past. So unsa may itong atong tukion karon? Una, unsaon na to paghibaw sa tingog sa atong shepherd. Ikaduha, unsaon na to pag-follow sa shepherd. Ikatulo, unsa man ang assurance sa eternal life sa atong shepherd and the security of the sheep. That's why tagsa-tagsaon ni nato ha. Kay grabe ka nindot jud kaayo. Una ang knowing the shepherd's voice. Kani. I heard this ganina ni Sister Malo ang prayer, the word of God, nga unta puy-an nato. Ang prayer nga ganina, if I know I wasn't mistaken, because nakurat ko sa mga words na nigawas sa baba ni Sister Malo during worship, word of God, dili lang pwedeng basahon. Di lang pwedeng maminaw. Atong i-act out, atong puy-an. Pangutana, question number 1. Nahinay-hinay na ba natong puyo ang pulong sa Diyos? Layo pa ba ta? Asa pa man dapit ta karon? Be honest. There is no wrong answer. It's good to be honest so that makabulutag kung dili ta honest, maglisod ang Ginoo og pag-guide nato. Asa pa man tang dapita? Are we still listening? Nagbasa pa ba ta? Naningkamot bang puy-an or
ato na bang napuy-an na asa pa man tang dapita ni karon sa word of God? Asa Naningkamot. pa man ta? Naningkamot nga Good. puyan. Good. At least naningkamot. Ang kimang good ana, okay, naagi tayo gospel sharing kada semana. Atong gibasa. Ya, kani karon ato ning gitun-an. Ya, ang ato na lang karon ang paningkamot, ang pagpuyo gyud, ang pagpuyo man gud mao lisod. Kay ngano, unsay hinungdan sa pagpuyo? Ang pagpuyo ma-apply ang word of God during trials, during problems, during sa chaos, during gitesta. Ang normal reaction natong tanan, ngano naman ni Lord, naunsa naman ni Lord, sige na lagi inani kagahi man ang kubo. But kung maingon tang naning kamot ha, I can truly assure you, maghinay-hinay gud na. Naagyoy sagdi lang, it's okay lang yun ang madagma, barug lang yun gihapon ta, it's okay. Because it will lead us to number 2. Guidance, knowing the voice of the shepherd voice, we need the guidance of the Holy Spirit. We should not act without the help of the Holy Spirit. When we try nga makadungog, nga mapuy-an nato ang Word of God, we need letter B, guidance from the Holy Spirit. We cannot do it on our own. Trust me. We cannot do it on our own. That's why lisod. That's why it will lead us, kung nana ang Holy Spirit, it will lead us to number 3. Nagsagol man akong ABC. So, pisa ni siya. Recognizing His love and care. Once mo live out once nana ang Holy Spirit nato nga mutabang ug live out, then bisag unsa pa na atong giagian, bisag unsa pa na kalisod atong giagian, makakita ta sa love and care sa atong Ginoo, and that is faith in God. Sa iyo na kayo nakonsultihon kay human namang ko. That's why I can say it with boldness, I can say it with gladness, I can say it nga mauna, because that is the way God leads me. Dugay kaayo ang pagsabot. That's why karon makaingon gyud ko ganina sa pag-worship na wala, sige na lang kog hilak. Not because nagkuan in gratitude sa iyahang pag-guide, ang gahom sa Espiritu Santo nga ang tanan diyan natong giagian apil makakita ta sa gugma ug pag-amuma sa Ginoo, because that is our faith in God. That is how to hear His voice. Sayon kay sultihon, lisod buhaton, but mabuhat. Mabuhat gyud. Dugay, yes, at least man lang na-share nako giunsa nako pagdugay, at least karon sayo na lang ninyo, so that I do pray from my heart na dali mong maka-experience. At taas pa ba? Taas og time nga you can experience the goodness of God, hearing the voice of the shepherd, hearing nga ang tanan din natong giagian apil sa iyang love, sa iyang care, ug ang faith nato sa atong Ginoo. That's number 1. Number 2. Kani, not number 2. You become what you feed your mind. Og bitter ta, og daghan tag anger, og daghan tag judgment, kay siya in anak, kay gusto ta manimaus, kay atong social media puro na lang internet, puro lang yan ana, wa na time puro TV, unless otherwise ang atong bitterness, atong kuanog forgiveness, ang atong anger, atong pangayoon ang peace. Di ta mag-judgment because kita mismo dapat putang i-judge. We don't take revenge because God will take care of us. Social media, if we will have time, instead of puro na lang marites ana diha social media and TV, mangita tag unsay good para sa atong soul, then we become successful kung asa ta makadungog sa atong voice sa atong shepherd. It's our choice. Our family, the Healing Touch of Jesus family, kay baluta nga grabe ka atong intense ang atong pagpasabot sa gospel kada semana,
It's because we want to hear the voice of God. We become what you feed your mind. Naningkamot ta nga kada semana atong i-feed sa atong mind ang sakto o pagpasabot sa gospel karong simanahon na. Ikaduha, following the shepherd. Una, obeying Jesus' command. Ug mo-obey ta, question akong pangutana. Letter A ha, question number letter A. Nganong lisod man i-obey ang commands ni Jesus? Ngano man? Ngano man nga ug miingon siya yung nanay, nganong lisod ba? Unsa may hinungdan? Unsa may hinungdan nga maglisod ta og follow sa shepherd? Letter A lang, obeying. We can, yes, go ahead, Kai. So kuha man sa unsay gusto sa kaugalingon, unsay gusto may tubo ba ang command sa Ginoo, dili mo oy gusto na nako. Maong sukwahe kay ang atong gusto dili mao'y gusto sa Ginoo. Sakto jud na bang? Sige tag justify. Di man good Lord kay di man good lalim tong atong gibuhat niya, ang atong giagyan di man good to siya nga mao na sige tag justify ba. Not knowing ang sakto gid unta kani paminaw mo ha kay mao ni akong failure for so long at times sakto to sa iba. Instead na hitabo na to karon. Obey, unsa may example, grabe kaayo ta nasakitan. Nya gusto tang bubaos and then Jesus will say forgive. Di na lalim Lord, grabe nga forgive, grabe nasakitan ko nga mo na tanan, dili pa ko andam, dili pwede nga pasayloon ako ngiga no. That's why Eva said na sukwahi. That's why lisod i-obey kay lahi ang paagis Ginoo. That's correct. Ikaduha, letter B, following the shepherd is having to live a life that pleases Jesus Christ. Question, is our life that we live right now pleases Jesus Christ? Naon sa man, wala pa, hinay-hinay, naana, or padung pa? Asa pa man tandapita karon? Anyone, just answer it. Wala pa, hinahinay, padung pa, or living that pleases Jesus Christ. Asa pa man taan ni? Hinay-hinay. Oh, good. At least naghinay-hinay. Kaysa miingon na lang kita, di Lord, kalisod ang imuha, at least man lang sa inyong stage karon, mga bata pa mo gahinay-hinay, you will surely reach to letter C, trusting in His guidance even when it's difficult. Diba? Obeying lisod. Hinay-hinay, once may hinay-hinay ta, so beautiful na kaayo murag ang Ginoo katong vision ni Sister Connie karon, naglumpayat gyud ang Ginoo karon, ang tubag ninyo karon dili nagahi. Humok na. Di pa lang sayon ba? Hinay-hinay. Because letter C, trusting in His guidance even when it's difficult, maog yun na siya atong dulngan. Ang problema nako kay wa ko ni trust sa pag-guide sa atong shepherd. That's why grabe ko ka ang resistance ba, grabe kaayo, marabag kanding jud ko kaayo nga dugay kaayo bisag inana to matatoy purpose ato niya, wa mo ko ginahinay, gahi man jud ko kaayo. That's why it was so hard for me to follow the shepherd. Now, it was me like this. You don't get what you wish for. I only wish. Lord, I wish. But I forgot nga you get what you work for. Trabahoon nato, mo decide ta nga di na ta, atong putlon ang bati, atong amumahon ang nindot, atong atimanon ang nindot, so that mamunga ta. Yes? Please read, Elsa. Naay ni kuan. Kung ano, ako ara ni example sa kong self aning kani mong gipakita ang picture. You don't get what you wish for, but you get what you work for. I Yes. certainly agree with this ate. Kay daghan yung mga
kanang siguro sa ako lang ni-apply sa akong life ana. Na ako isabot nga makayo jud ko nga I don't know why I couldn't be able to get it pa. Siguro kay gawish ako nga makuha to, but I worked so hard to get it and God made it possible. Kabalo ka ng feeling, salamat Ginoo ikaw jud nagpahilo na adto. Katong imong gipanguntahan na gaina kung aha na, yes naghinay-hinay na ang tao ng Ginoo. Salamat Lord. Nindot kaayo. So, I love your sharing. I love your sharing. At least sa inyong pagkabatanon, naana mo diha ba? Mo nang musulti jud ko sa akong kaagay, musulti jud ko unsas kalisod, maayo na lang. Di mo mo-follow sa akong giagikian kay perting kahiag una ko. Sungkanding pa, sungayan pa jud. Sakto gina. Mom, I wish naman ko. Wa man, but we have to work for it. What good tayo choice? Ato dyan trabahoan. Kani, I love this one. Number 3, the assurance of eternal life. Number 1, it's a gift from God. Given na. A promise of security and joy. Kani ha, ako ni basahog kasalan gyud. Kani, I know Malo said this one. Not just dili destination I mentioned, but a way of living. Nga unta atong worship will become a way of living. Sakto ba? Dahil Malo, sakto ba to akong Yes, te, na-remember? sakto jud te na rephrase lang nimo siya. Lagi. Grabe ka. Mabitaw na ko. Grabehan ni mo, Lord. Uy, we don't. What me mag-chat ni Malo for 2 weeks. Kay Balo mo, grabe. Busy ko sa kong family. But I was so amazed. The worship becomes a way of living. The way we, giyon sa ito na yung pag-phrase, but kanilang, is the assurance of eternal life is not a destination. Yes, I heard kinsa man to else. Ang giingon te is let worship become my way of life, not just a moment, but a posture of surrender and love in all that I do. Kana, mao na. Yeah, mao man ning meaning. Imagine, Matthew 7:13 to 14, enter through a narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. And I know the healing touch of Jesus family, kamong tanan nga naa karon, di ata diri ni follow sa God's way, not any other way. And I'm so glad nga nanata dihang hinay-hinay ang tubag. Di na to makasaman. At least hinay-hinay. Kung muliko gamay, balik lang dayon. It's okay. At least di mo maabdan og 50 years. At least, moment lang ba? Sorry Lord, nasayo ko. Balik ko dayon. Padayon, upaminaw sa shepherd. Assurance. Grabe ang assurance. Katong vision ni Sister Connie ganina during worship, that is the perfect portrait of what is an assurance of eternal life. Kaya nga no, maon ni kita sa una. This is who I was. I've created so many versions of myself just to fit in this cruel world. Kung masakitan ko, inigawas na ko, wala. I pretend to be okay. Kung may ubos ko, bisad ang tawa ko na ko, it's okay lang gyapon. Kay di ko gustong na may ubos, di ko gustong may nasakitan. I was so pretentious. Tanang klaseng mask. I remember Malu said masks. Was I right? Na wala na sakto ba dai Sakto Malu te, ganina? sakto te. Lagi, oh, Lord, grabe ka. I've heard it. And then, matong pag-worship na mo, sige na lang kong hilak because the sharing, pila ka mas, pila ka, pila, I'm not a performer, dili na kuan, but I am who I am nga mauna, my God. This is who we are. Dili na ta, hunong na ta. We don't perform during worship, but we worship from the heart. Dili ta mo ari dire nagpretend nga okay ta, we are not okay. Nobody's okay. That's why naata karon nga magpaayo aron wa na tay maskara nga atong inagatuban nato sa Ginoo, sa atong Ginoo. Remember, do not be deceived. Always test the uninspired words of men with the inspired word of God. Importante kaayo ang word of God.
Not all words of men are inspired. No, some are just coming from their own thoughts, but kung coming from the Word of God, makit-an jud nato ang tinuod og dili. Kani, I love this one, the last one. The security of a ship. 1, letter A, from the clutches of the enemy. Number 2, letter B, from the harm and danger. C, ensuring their eternal well-being. I asked ganina, Lord, please show me the perfect image of what's meaning ani. And God gave me this one. I thought yun very, very wrongly. Abi na problema, gikaon na tas enemy. Abi, nasakitan ta, abi, nayatakan ta, abi natuwa na si Jesus. Not knowing na during the times nga wala ta, na down ta, Jesus was there. Grabe ko kasayop dyan. Abi nakukuha siya. And then, years after, karon inigbalik na ko, nigtanaw na ko balik, naade siya. That's why the security of the ship, grabe kaayo kung naminaw lang ta sa shepherd. I want you to share this one. We have our mga igsuon ko nangabot saray wala nagtapok ming tanan, and then with mama amagi da from tapok mi diri sa Cebu, ida sa Bohol, ida sa Leyte, balik na po sa Cebu, nang larga sila gabi. And then I have to be honest with you. Here, paminaw mo. Whatever character nga di nato ganahan, kung dili na nato usbon, it will worsen inig katiguang. Akong mama hilabihan ka, reklamador sa una pag yun na, puro reklamo. Mutuo mo sa dili, my brothers and sisters. It's so sad to note that. So that makaingon mo ba nga, na dili ni istorya-istorya lang or coming from the story of another. This is an actual experience. Kung unsa ka reklamador si mama sa una, a million times karon nga maka-cause na siya destruction, nga maka-cause na siya sa kuan nga unta magpasalamat lang unta nga mauna. That's why, brothers and sisters, secure your character by listening the voice of the shepherd. Secure it. It's not true na bisag nagkalisod ta, natay problema nga wala si Jesus. Jesus is there. Kita lang maglisod ta kay naatas kalisod, natos problema. But this was Jesus protecting me for 50 long years. And I do pray na di yung kontak ko maparehas sa akong mama or any sa akong papa nga mga characters. Natay character traits that we cannot wa tay mahimo kung wa tay mahems kay trait genes. Kitang tanan na ay good and bad genes. Naara na nato. Choice. We have to work it out. You cannot wish it. Wishes doesn't work. We have to work for it. Why? Because it's not the betrayal that kills us, it's the poison memories we hold on to. Moto'y problemang mama. Grabe ka poison yung memory, napulos na siya reklamo nga mao na because a malicious souls remain malicious even if you give tons of love. Grabe ang pag-atiman na mo. Grabe ka ang kaming tanan nagatiman, nahug na lang siya may vortex, na sentro siya. But tungod ang ihang mind to as a past, brothers and sisters, healing touch of Jesus family, stop feeding the past. Cut it off. Cut it off. Why? Whatever triggers you reveals what you need to heal. I-cover ni mo, kay nasuko ka, you're pretending to be okay, pero suko di ka kaayo. Pagtangtang ni mo sa maskara na suko ka,
nasuko di ka, kay lebihan mo, kay frustrated, kay grabe, kay mong nagyan di mong pain, kay ang linto nga na di ay, ang tanang mas tuwa dito na igo sa imong pagkabata. Paminaw. Paminaw. Whatever triggers you, controls you. Kung unsa na mukalit kag ulbo, mukalit kag kaway nginong-ngino, mo na dapat nimo i-heal. I do pray nga you will pangutan-on nimo ang Ginoo Lord unsa may mga triggers pa nako nga kinahanglan nimong ayuhon. Tabangi in taon ko Lord until such time the behind the scenes sa atong healing process ang atong kasing-kasing mutabang nagpasuka payabo sa atong basura sa mga negativity nga atong nakuha sa genes, sa peers, sa pagkabata nato nga ato pang na bit-bit hangtod karon. Importante kaayo, my brothers and sisters. That's why 6 separate statements na atong kinahanglan sa ship. Paminaw ha? Una, listen to my voice. I know them. Kay baw si Jesus unsay pains, unsay traumas, unsay atong character traits nga nakuha nato bad character kabalo ang Ginoo. That's why atong ingnon siya, Lord tanggala, so that we can follow you. So that maka-experience tas eternal life. So that makibaw ta nga we will not perish, so that no one will snatch nato gikan sa enemy. Take note. Grabe kayong impact ang past nato, not knowing na nakaapektar nato maayo. Tanawa, katong nangutan nato ganina. 4 things that block us from hearing the voice of God. Ganina, kamong tanan, ang kaguol, fear. Ikaduha, hearing the wrong voices. Na ang magpatambag ta sa mga tao nga dili way kabang kaagan, nga nagsigilag uyon nato, paminaw. Kanang tao nga nagsigong uyon nimo, they don't love you and they don't care for you. They are the wrong voices. They should tell you what's wrong with you. Or else, I'm blessed to have a husband who is bold enough to tell me there's something wrong with you. And then, number 3, simply not expect God to speak to them. Paminaw gyud kay na may istorya, asa man maki-istorya kana ang Ginoo nato through our problems, through our worries, anxieties, situations nga iyang ipadala nato, anak magkikistorya ang Ginoo nya kita di man ta maminaw. Even number 4, to not place too much value on the voice of God. Dili na tinuod, dili na. Now, unsa man itong buhaton? Unsa man na to pag-unblock from hearing the voice of God? Una, unsa man, I want to hear and answer. Unsa man pag-block sa number 1? Fear. Unsa man na to pagtanggal ng fear? Tingog. Yes, go ahead. Kuan ating despite na para sa kuan no, God will always go with me with all my plans, with all my goals, and with all my prayers, mga unanswered prayers. And wala siya nag-promise nga pag-uban niya sa kuwa walay storm. Kay wala na niya giingon nga hanay ra kayo ang pat. Ang iyang giingon, despite of all trials nga ako masinati, dili ko maunlod kay naa siya. And with all my hard works, ubanan sa pag-ampo, ubanan sa iyaha, di ko maunlod. Because God promised, despite of all challenges, as long as you deserve it, I will be with you and you will get it. Very good. In short, faith. Bisag unsay giagian, sakto na. There's no promise. God didn't promise nga hapsay na tanan. No, it's not. What you're saying, Grace, is summarized as faith. Faith and obeying God, bahala naglisod, bahala nagdili hapsay, kay baluta nga mauna. Okay, good. Number 2, unsaon man nga di ta maka-hear sa wrong voices. Unsa ba itong buhaton? To unblock that. Discern. Yes.
discerning, listening to the right voices. Unsa man kani paminaw. Discerning to the right voices is extremely opposite sa atong gusto. Mo nang lisod. Discerning means mura gyud, mura bitaw kalisod ba ani Lord oy? Kalisod ba ani? But mao man ang voice sa Ginoo. Unsao man pag-unblock ang number 3. Unsao man pag-unblock, ako na lang. Expect God to talk to us in any way. Sa itong giingon na ninyo, nga tanan maagian na to, magkikistorya ang Ginoo. Di lang ta magbuot-buot lang. So that, number 4, dili na to i-disregard ang iyang voice nga gihatag in every circumstances nga iyang gipadala na to. Every circumstance. So that we can obey His voice. Because faith, maunay ang mustard seed. Hilabihan kagamay. And then, if God is making you wait, then be prepared to receive more than what you ask for. Same sa among kinabuhi. 50 years, nagsige pangita. 40 years kapin, nangita og asa. 30 years plus, 39 years of waiting sa among balay. 35 years na asa na bisag balay lang, i-wait og long. Kay naadi ay siya nindot na paagi. Paminaw. When the roots are deep, there's no reason to fear the storm. Why? Yes, go ahead. Go ahead. Go ahead, Kinsa to? Melvin. Go ahead. Nong Wako tingog ba? nong Nag-message na to sis with regarding sa number 1 niya. Atong fear. Yeah. Trust with the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Correct. Correct. And this will lead to this one. When the roots are deep, there is no reason to fear the storm. Tanawa. Unsay inyong mabasa sa root? Christ. Guys, Unsay mabasa ninyo sa ato ang dahon? Sa ato Faith. mga sanga? Faith. faith. Kung naana ta ani sa giingon na din Brad Melvin, di ta matarog yun. Mo pareha ganina ba? Kusog man kay, di ba kusog kay hangin gahapon. Di sa Diris Milanilla sa syudad kusog kaayo na may tanong nga bambo ang akong sister di rin amo ko balay sa Milanilla karon. Kasi tanong nga bambo in siya lus ang kuan ang bambo na hayang gyud kuno natumba kung barog ra na tay tanawa ra barog pag tan-aw niya kaninang buntag di barog ra gyud wala maunsa di barog ra gyud mo bend mabaog but mo barog ra gyud. Brothers and sisters, at least ang 50 years ng struggle na po hinay-hinay nga naana day 1 hinga na to not day 1 year year 3 na ron year 3 na karon nga ang nana gyud mura kag nay problema mo katawa lang ka na kay kanon may umos ka masakitan ka pero dali ra gyud mawagtang dali ra gyud ayo because sa giingon na ni Brad Melvin, when your faith, when you trust the Lord with all your mind, with all your soul, and with all your strength, ang atong root si Jesus na. Kay tungod ang atong root si Jesus na, ang faith mo na makit-an sa atong daily nga kinabuhi. And I'd like to end this one. Remember, a diamond is just a piece of coal, uling rana, that did well under pressure. Kitang tanan, wa pay diamond na to. Ang makahibaw, ma-diamond pa ta inig, abot na natos langit. Kung ang atong kinabuhi, we did well sa atong kinabuhi. Sa kasakit, sa problema, sa kuan, because we hear the voice of our shepherd. Just like Jesus. Ginoo, nagpalansang sobra pa sa coal. Nahimo pang ashes kay namatay gilubong but ni surface siya just like any
Why makalabaw sa diamond when he was resurrected? Same with us, my brothers and sisters. Let us pray. Let us pray. Lord, salamat for this beautiful evening that you had given to us. Salamat nga kaming tanan, naghinay-hinay, so beautiful gyud kanindot gyud tan-awon nga ang tanan naghinay-hinay, so beautiful Lord, mga bata pa ba't naningkamot nga maka-follow nimo, naningkamot nga mo-obey, maningkamot nga makadungog, maningkamot nga we have to work on sa ato ang mga sayop, sa mga samad, because kaming tanan are all like sheep have gone astray. It took God 50 years for me to go back. Ang karon di na jud ko mubal. Di na ko muambak. Di na ko magahig. No. 50 years, enough na to. Dili na. And if we just obey the voice, follow the voice of the shepherd, our life is so beautiful. Extremely kasayon, extremely kanindot, grabe kanindot, my brothers and sisters. Grabe jud kanindot. Seeing all of you going back sa atong prayer meeting, hearing the voices, hearing your sharing, kitang tanan, walay exempted. Same sa giingon ni sa atong worship leader, Sister Malu, nga sinner, kitang tanan, are all sinners, but naningkamot jud every day. Because we are all like sheep nga nakabuhi, niambak sa koral, have gone astray, have sinned and fallen short of your glory. And lang ingon, Lord, show us your mercy and grace. Forgive our sins. Heal ang among kasing-kasing, i-heal ang among land, because we long to live and to be in your presence once again. Imong gikuha ang among sakit, imong gikuha ang among kahibos, kasakit, imong gikuha ang tanan, ang imong minggida, tungod nimo, imong minggida balik ngadto sa among amhan. And Lord, kaming tanan are all like sheep have gone astray. Brothers and sisters, let us pray. When Sister Joanne will sing, kitang tanan are all like sheep, atong iampo nga kita mabalik na sa iyahang fold, sa iyahang gate, di na ta mangambak, because we want to be like sheep. Di ta gusto mahimong kanding. Gusto nang mubalik na mahimong sheep aron gay makadungog sa tingog sa ato ang shepherd. Let us pray. Let us sing. We like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Yes, Lord.
Salamat nga imo ming gipasaylo. No sickness, taking no pain. Jesus, the sacrifice lamb, has been slain. He was despised, rejected by men. You took our sin. Draw us near to your Father through Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood, oh Lord. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Salamat, Lord, for this beautiful evening that imong gihatag kanamo. To understand who you are, our good shepherd, to understand how to hear your voice, to follow you, to obey you, and to become like sheep, not a goat. Thank you, Lord, for this beautiful evening. And all of this, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May gabi once again, my brothers and sisters. And I'd like to call on our head servant for some beautiful messages. Good evening. Dapat beautiful gini kay sa Tagalog pa lingid sa kaalaman sa ubang members our community. I don't know kung saan transpire ani. The Lord gave us our own laptop sa community. Wa man gud mo kibaw behind the scene kung mag-prayer meeting unsay drama na sa likod unsay mga kalisod ana ang usa na atong pagsaon na is kanang laptop na to English wala ta na ang kanay nag-serve behind the scene nga daghang ipang facilitate especially sa LLC uban pa dihang na duol niya sa music si Elsa sila sa altar ug tanang ginang serve. So I was thankful weeks or 2 weeks ago nga dunay ni message nako and ni konsulta ko niya karon unsa man kani nag-facilitate nga naay laptop ang community magpa-mention mo sa inyong name so yung specific ito wag no names please kuya so wala so ang ginuura ni kabaw ninyo nga you have initiated something nga supposedly kami tal elders mag-discuss may kay nagala na monthly siguro na to atong spare para sa itong laptop pero na may members na to sa community who contributed for this so they're just being instrument by the Lord na doon ta na mag-facilitator na aron masayon pa ni sa uban nato ang mo-serve. So basically that's one good news and I have to acknowledge as I said kanang behind the scenes nga nag-serve ani so it's not easy so kanang uban diha nga one day lang mahayo ko nga kung mahimo earlier makasud mo kay once malate mo sud ang kanang mo host ana mo facilitate ana maglisod ba kay daghang ang manon so we just manikamot lang ta nga makasud ta og earlier then abot na pa ba time? Yes, taas pag oras dong. 15 minutes. Mataas Yeah. pa. Dili may pa-deviate or dili may pakutaw ba? Matan-aw ni mo day ang slides after katong sa goat gani. Itong qualities bitaw unsa na ang goat. Yeah.
Mabasa nimo? Kajot lang ha. Nindot ning kining man to goat. Goat, number 1. Impulsive and unpredictable. Number 2. Possess a stubborn streak. Number 3. Experts in opening gates and squeezing through small gaps because they hate to be confined. Number 4. Not very good followers. And last, number 5. Never content with what they have. Okay, pagkita na ko ganina, nakatawa ko ba? Katong nakailan ako truly, makaingon gid mo nga naa ako anang tanan. Ha? Ikaw basically dahil sa malukid sa panauban nakailan ako. Nga naman nagkunaon ko ba? Nga dili man ni yung dautang nga goat gyud ka kanding ka kay ngano. Kuno na ako no kung shepherd ka na imong thinking sheep ka. So if you be a shepherd, ikaw na guide, ikaw nagdagtaw, you should be also be sure-footed. Ya, di ka madawat diha kung saan lang diha. Mangita ka kaagi makalusot nga na kay shepherd maka. So it is not always kay ipakuan mga na kailangan dapat sheep kita batik ng kanding mga sungaya na all those things, but depende na kay during the time Moses was guiding the Israelites to a lot of promise. Maybe he was a sheep, but katong uban ato ang iyang character was a goat nga mulid ka lahi mo na ang kanang being. If you have a certain role, if you have a certain responsibility, you have specific character nga dapat maani mo. Kaya sa pag lead mo og mura ka ni robot, then uyon na sa ka, wa sa kay imo na problema di sa ka mamulusot ba. So these are good traits sa goat nga dapat kita naa sa ta. Kaya eventually, yes, will be sheep. Pero eventually tanawan ninyo ha. Shepherds po sa inyong pamilya. Nagdapong pamilya, especially had family car on sa nagdakag tao, you should be thinking otherwise. You should be thinking also use those traits sa goat positively para maka-perform ka sa imong task. So mo tang ganina pag mention sa 5, diri ako ron usa diri katawa ko ba uy. Kano mo gibo kanding maday ko. Bago lang mong ligo. So technically dili maguni i-brought up ba sa Bible ba nga moro bitaw i-condition ng mind nga dapat sheep dito mosunod kita tanan. Pero depende man na. Ako pitang ukay ganina nagpadayon ang prayer meeting. Si Moses, unsa to si Moses? Was he acting as sheep or was as a goat? Daw okay dito. So naa dito ang iyang pagdasa mga Israelite pila to kalibo. He was really sure-footed ang iyang gipanghimo. Kaso lang dagma po siya motong kasama sa Ginoo or nangasayop to siya. But one thing, as a leader, you should strive to be sure-footed. Dili kay sure-footed ka nga, corrupt ka, mangawat ka, sa panauban diha. Sure-footed ka to guide people on a positive direction ba or destination ba. So, mo na akong point of view. So, I always challenge o siya na diha kay naaman sa other side nga dapat tan-aw na to. Depende na sa role o unsay gihatag na to. Muna ako ang thought for the day. Thank you sa for our head servants wisdom. Sakto gid to in a way sa kuan nga leader ta. Ang nakanindot lang nitong head servant kay sure-footed gid tinuod. As in super duper clear kaayo ang iyang direction sa ang pagpada and gi-arrange lang to nga katong kaning mga milagron hitabo sa atong mga sa ato ang community karon nga daily available si Sister Mel ang moderator, Sister Elsa ni take charge nagkuan nga mauna inani tanawa. Kabantay mo nga gahinay-hinay na ang Ginoo kana bitong panggamit og bisag kinsa. The music nga tuwa sa gawas, my God, the anointing sa inyong pagkanta, kamong tanan, si Grace, si Melvin, si Malu, si Dorothy, si Joanne, my God, the anointing is so strong. Mailhan na gyud nimo ang pagkanta nga dili from in your own. Ang pag-lead ni Malu, si Elsa nag first time nga nag-moderate.
klaro kaayo nagdepend sa Holy Spirit. Mauna na diferensya sa atong community because our community is guided and molded and trained by the power of the Holy Spirit. Happy kaay ko nagtan-aw karon gyud, my God, ang laptop LC pagkaninduta gyud na lahos na diretso nga why lal why gap why kuan, so beautiful. Grabe ko kung ako lang diretso ko, grabe kanindot gyud sa nang hitabo. Gituyo na sa Ginoo ang tanan kay aron ang naay mo step up, naay mo barog kay kitang tanan are servants of God. Sa giingon na sa atong head servant, naagi panahon nga being a leader di ta pwede nga magpalubay-lubay ta, but being a follower of Christ mo obey ta kung unsay kabubuton, but being a leader should be sure-footed, and we are so blessed nga atong head servant is so sure-footed nga mauna. And I'm so amazed and na-touch ko sa nag-donate sa laptop nga hinay-hinay lang na nilang bayad. Wa sila nagpa-mention sa ilang names. God will bless you with your anonymity sa inyong generosity. Ang Ginoo na nagtandog ninyo, ni manifest jud karon, ang prayer meeting karon is so beautiful. Grabe kahanay ang dapat mo step up, nag-step up. Our community is growing maturely spiritually. And that is our goal. The goal to become spiritual leaders in the near future, and some are really showing up. It's more than enough for us. Happy ko nakakita nga ang naa nga dapat naa na balik ng serve ng kuan o katupang gusto pang mo serve kay tinud-an na itong giingon sa ni kuan ni sa katong behind the scene sa online na to. It's in anak kasayon tan-aw ninyo, but it's not that easy. So we need more servants. If you are called by God, if you are touched by God, maingon how can I help, especially ka namang online something, then message sa atong head servant or message nga mauna kay aron ma-assign mo aron daghan ang makaserve sa atong online prayer meeting. When you serve, make sure that you are going to commit, because serving God is more on commitment. Same sa ato ang karon nga naami diri, naghangyo lang ko nga ako ra sa kwarto. Naghangyo ang taon ko nga ako because I don't want to be disturbed, nga ako ra usa diri sa room, because our service to God is real commitment. And I've seen sa nang serve karon are really serving by the grace of God through commitment. Sister Elsa? Natay i-acknowledge that. Okay. Go ahead, please. Go ahead. Yeah. Na-notice ko din na na-clash name ba? Kaya laman tani, si Ray Rufo na join na to. Oo. Oh, Ray, na I'm so happy nga nakailan ka. Hi ma'am, mayong gabi kanyang tanan. Be so beautiful nga naa si Ray, si Kaloy, so beautiful to nga ni-join ka. Nagtingog pa sa San Fernando, oh. Nga, kuan, so beautiful. Welcome Ray. Okay, go ahead, Els. Okay, thank you kaayo Ate Luz sa imong spirit-filled nga sharing o input niya, especially po ni Kuya Raul nga always kanang naagid no every week sa aning self-awareness in line with the Lord nga path. So we are so blessed. Thank you so much. Short ko nga daghan kay tang napupo. Fruitful kayo atong night. And then since we're running out of time naman no, Ate Luz,
Or we still need to have one sharer pa? Okay pa ba? O Mas naalay, naalay kung naalay, mubo Ito lang kuan lang kanang mubo lang sharing katong na-touch gyud or na-inspired sa ato ang nadungog karon. Please unmute your mic, please. Request ko ma'am si Ate Survey unsa iyahang na-experience. adi ay, asa man? Una diri sa amo Ano matri ni apil diha? Natinga kung anong asa, sige, go ahead. dali ma'am. Sige, go ahead. Tingog kay na-unmute na. May gabi sa tanan. It is, Yes, na-struck ko sa mulighot. Kanding nga mulighot. Bitaw ay may gabi sa tanan no, ate. Yes, na-refresh ko no, naminaw sa imong topic. Gikan sa sugod niya. Naigo ko tanan adto. Kanding nga mabuot-buoton nga mulighot gid ba? Naapa ko ate bisan baya o ganang nawala bitaw jud ko sa passing. Pero naagid gaapon akong heart no kay ba jud na si Elsa, kay ba na si Malo, kay ba jud mo, pero ang akong ang akong path nga giagian ron lahi sad, but wala ko nawa sa Ginoo, pero mo lagi usahay mulighot kay naapay usahay nga kanang gustong buhaton nga supak pa sa kanang sana naapay gustong buhaton nga kanang murag feeling ba nga okay na ko pero dili di ay. So sa ako ang journey karon kanang kinahanglan nga pakusgan jud ako kay na naman ko sa kuan karon pre-departure. Akong pakusgan akong kuan apaw na ako sa kuan karon ting kanang sana kanang pagpamalandong o kanang silence nga kanang ang kinabuhi. So mao ra to, daghang salamat. So Kuya Raul, salamat sa diyan nakadungog ko sa imong. So mao ra to, thank you. salamat kaayo, sir. Salamat kaayo. Mga barkada, amo taon ng anak-anak. Nagtapok ni diring tanan. Okay, go ahead, Elsa. Thank you kaayo, sir. So sure ko wa na magutay oras. So kung ganahan pa tong uban sa next na lang nato nga kuan, pero nindot kaayo ang atong na-learn karon, padayon ta. Di jud ko kalimot ang word nga giingon Kuya Raul bitaw. Importante. Mamels, pwede mastorya. Oh, sige, go ahead, Sir Ray. Si Raul, usa dyan ko kakanding si Raul, manikamot ko sunod Sabado nga, mahimo na kong shift. Sige lang kong pabadlong, dili lang dyan ko ka-attend, sige lang kong tinda ni Mamels si link kung di kaloy tigagi kong balpian, pero manikamot dyan ko nga, mahimo na kong tarungsong kinabuhi. Mawara dyan to. Kaya sahay, tawra man ta mapandol, but panikamutan ako nga. Sugod karon. Salamat niyo tanan, ma'am. Nindot kaayo. Salamat, Ray. Praise the Lord, good Sir Ray. Gikuhit na good ka ni Lord. Si Lord na Mao gyud, Mamels. Wala imposible Ginoo. Nakay na po jud jud. Nagyud tayo po Sir Ray every Saturday. Padayon. Lagi, ma'am. Okay, salamat, Els, please, and the permitting Elsa. Okay. As we end our prayer meeting, let us unite in prayer as we all say the Our Father. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us Give our us this sins, day our as we daily bread, and those forgive us as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. And for our final song,
would like to ask our music ministry to sing the Daghang Salamat Maria in honor of our beloved mother. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. And now let us receive our final blessing with the anointing of our Archbishop Palma to our head servant, Brother Raul. I invite him to raise his hand and we receive God's grace. Let us end with a short prayer. Lord, thank you for this beautiful night. Thank you for the words we have received, the worship we have offered, and the joy of being together in you. Continue to bless each one of us and keep us safe in your love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good night and God bless everyone. Thank See you you, next thank you. May gabi sa tanan. Good Gabi sa night, tanan. Canada. Good night, Australia. Good night, Taiwan. Good night, Bohol. Good night, Vermont. Good night, tanan. Good night, everyone. Sylvia! Nakakita. Ate Surly! Ate Surly! Good night, good night, good night, good night. Nagkita rin yun. Pang, tanawa si Sylvia, pang. Nagtapok rin. Nagtapok na, picture, picture! Picture tanan! Picture tanan! Ate Serve, see you next week. Balik, Ate Serve. Good night, good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night, good night, good night. Bye-bye.